বাମ ନୟନରେ ଜୀବ ରହିଛି ଏ ପରମ ଡାହାଣ ନୟନେ ଅଛି ଏ ବାମ ନୟନରେ ଜୀବ ରହିଛି ଏ ବାମ ନୟନରେ ଜୀବ ରହିଛି ଏ ମଧ୍ୟରେ ନିକୁଞ୍ଜ ବନ ଜୀବ ପରମର ଭେଟ ସେଇଠାରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଭେଟ ପାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଖା ପରମ ଡାହାଣ ନୟନେ ଅଛି ବାମ ନୟନରେ ଜୀବ ରହିଛି ମଧ୍ୟରେ ନିକୁଞ୍ଜ ବନ ଜୀବ ପରମର ଭେଟ ସେଇଠାରେ ଆତ୍ମା ଭେଟ ପାଏ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ଦୂତି ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରାସନ୍ କାହିଁ ଲାଗି ଜାଣିଛ ଉଲ୍ଟା ଅଛି ଶରୀର ଗଛ 21,000 ମୂଳ 600 ଇ ଉଲ୍ଟା ଗଛ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀ କରିଛନ ବାସ ହେ ହଂସ ସୁହଂସ ଏବଂ ପରମହଂସ ସଖା ଇ ତିନି ହଂସ ହଉଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦୂତି ସଖା ହୋ ତେଣୁ କରି 12 ମାସ কে বারণ করিছন আগো 12 মাস করিছু বারণ রে এ 12 মাস করিছু বারণ গো প্রাণ ধন রে প্রাণ ধন গো প্রাণ ধন सखा हो काना हिते जनिछ आगो बरसकु 10 दिन बढ़ी जाए प्राण धन गो बढ़ी जाए प्राण धन सखा वर्षकु 10 दिन बढ़ी जाइसे हैं आगो 3 बरसकु जानो बढ़े जे 30 दिन गो 1 मास हुए पूर्ण सखा हो से मास के का बोलसन इंग्रजी रे अधिवर्ष बोलसन हेले हमर सरल साहित्य भाषा रे हमर ओडिया भाषा रे ताके मळ मास बोलसन पंडितन कर हिसाब रे सखा हो आगो मेड मासे आसी ओछि अरे प्रीति पाई सुवची गो प्रीति पाई सुवची सखा तही पदापूत नहीं मोळ मासे आसी छै इने पूजार व्रत किछि नहीं दिन बार भी नहीं थेसी जेन दिन गले भी चलवा सखा हो ने 7 बार 27 नक्षत्र मध्य नहीं थाइसी तेनि करी सही मोळ मासरे प्रीति जुगल लागि शुभ अछि सखा आगो अधम विपिन ये भासई अधम विपिन ये भासई गो प्राण सही गो प्राण सही गो प्राण सही सखा ताहले यह चंदखमा राधामाई आगो राधामाई चतले नगा से सखा होय की राधे राधे गजदंत पल्लंकर निद्रा खंडिक भंग गो किशोरी किशोरी ओ हरे केसे डाकुच मोर नाम धरी मोर नाम धरी मोर नाम धरी नाना राधामाई गो ए काम आतिरे डाकुची मो कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जैसे सुख सारी बाबू गो रात्रि आसिबे की परी मैं गो
এ মোর নাম ঘন শ্যাম ঘন শ্যাম ঘন শ্যাম ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো ফেরি জমর গেলা স্বর্গ ভবন স্বর্গ ভবন স্বর্গ ভবন না না রাধামাই গো ମୁଁ ଆସିଛି ରତିକାନ୍ତ କଳା ଭ୍ରମର ତ ପୁଷ୍ପ ଚୁମ୍ବିବା ପାଇଁ ଗୋ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋର ମନ୍ଦିର আরে চিরে পুরা মোহানিয়া লগা ভ্রমর ফেরি পদ্মবনর 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 সখা চেতলে কাছে যে নালননি এ আমার ঘরকে কেন কেন চোর মানে আসিছ তাকো না গাটিকে বলি পত্রিকে আসিছ তো मामुगा की कहला भांजी को गौरव शांता को तने कहला ना चिंता के मरे ना गा कहो ओ ना बाबू नहला बाबू अमन नहला गाले चाप इजाने रे गौरव साइनो टाको बाबू नहला नेपाल मन नहला दिल वाला इजा तोर घर भीतर थई रे देबू गार सब तो टिकट ने काटे खतरी आगो बाबू आगो निनी आगो पिला आगो टुके गाड़ स्वयं आगो ओरिजिनल टाको हो बाबू न श्री कृष्णचंद्र मन नहला टो गारा तो टाको बाबू न श्री कृष्ण मोट लास्ट टो खिया केन होइछ आसी चुको पपुरो মই খপর পরো जेना रे बाबू ও তোমার গঞ্জা से कृष्णचंद्र गपपुर आसीछ गुटे आइछन कृष्णचंद्र আর গুটে আইছন 14 15 জনে আইছে গপপুর আর জনে আইছে গাড়সা খবরপুর মেলা আগ নিদ্রা রুটিন ক্রদে কৌচতি রাধিকারাণী আরে তু রাত রাতর কাই কি আসে যে মোহরপুর যে কহতর নাম গ্রাম আর কেউ দেশে ঘর কাহার কুমার আর কেউ দেশে ঘর কাহার কুমার ই লম্পটরে মনুর করিব বাহার আগ মরে নাম কৃষ্ণ বনন্দ কুমার নাচন্নু চুমিতর কলার হর মো পরম ব্রহ্ম মো পরমেশ্বর আরে ক্ষণিকে হুয়ে কোটি অবতার কোন চিহ্নি দেউছ গালি এ তোমার প্রেম প্রীতি পাই গো আসি অছি ধাই হা হা তোমার প্রেম প্রীতি পাই গো আসি অছি ধাই সখা এ ধন দিয় তর কবাট খোলি গো এ ধন দিয় তর কবাট খোলি গো মুই গো পরবনমালি এ ধন দিয় তর কবাট খোলি গো মুই গো পরবনমালি আগো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ যে নালননি বাবু ঘরকে হাতে কথাটি পত্র কথাতে পচরাবো ই চৈত্রা মাসরে হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ রামলীলা এবং রামাজন কাহলা যে হেসি এই কথাটা যদি বুঝি করে কহি দেব ঠান্ডাকে তমে আমার ভঞ্জা আইছে বলি বিশ্বাস করব ঠান্ডাকে হয় হয় আমার ভঞ্জা বলমু হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিশ্বাস করমু হ্যাঁ হ্যাঁ ঘর কে নামু হয় গো কহি কহি করে খুলে দেমু হ্যাঁ হ্যাঁ আর কহি না পালে মুখে দেমু সিধা পুরা নে খুলাবো মু চিন্তা পালাম তো খুদা বুঝা দিতে পারো কথা বার্তা কানসতর পূজারি দেখাবো
তাহলে কহবাকে পড়বা চৈত্র মাসরে রামচন্দ্র ভগবান কাহিকি জন্ম হেলে আহারু তো অলগা দিন থিলা আর কেতে সময় জন্ম হইছন এই কথাটি কহমা সখা দুইটা কথা আছে রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের প্রমাণ আছে যে রামচন্দ্র ভগবান কেতে সময় জন্ম আছে তারপরে দান্ডি আমর যেটা কি আনন্দ রামায়ণের গোটে প্রমাণ আছে সখা হো ও চৈত্র মাস শুক্ল পক্ষ নবমীর দিন আরে মধ্যাহ্ন কাଳରେ রাম হইলে জনম চৈত্র মাস শুক্ল পক্ষ নবমীর দিন রামচন্দ্র জন্মি দিলে মধ্যাহ্ন কালে আগো মাস মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূর্য বংশীকর দিন রাম জন্মিলে এ চৈত্র মাসর মাই গো কেড়ে সুন্দর কথাতে পচারিছ আর সুন্দর এনসার তুমি দউছে আগো সর্বদেব দেখিছন্তি গো জনে দেখি নাহি দেখো সর্বদেব দেখিছন্তি গো জনে দেখি নাহি তাঙ্কর নাম এ সভারে গো মাই দেবী মো বুঝাই সখা सबु देवता माने रामचंद्र जन्मदिने देखी आसी हेले जने देवता से देखी ना ये हो हैं दियो 10 टका 10 टका धरो मैं दे दू छे लाठो गारसा नहीं बोल घरन मान ते घाय हेले कर बुको होगा हमें पूछ रही छ तमे पर हमको लाज मांगू छ नहीं गो नहीं कोई दउ छ का बोलबे बोलथिनु गो आगो मैं केन देवता देखिने आसी जिनछो के गो बाबू 33 कोटी देवता मध्यरु जने मात्र देवता देखिने आसी रामचंद्रनकर जन्म समय सत्य अलगा समय से देखु छ किंतु रामचंद्रनकर जन्म समय से देवता देखिने तार ना हला के जनिछो के गो पिला आगो रात्र रे सी नागो चंद्र उदय हुवंती ए देखो এই চন্দ্রদেব রামচন্দ্র জন্মে আসি যে নাহান্তি দেখো চন্দ্রদেব সেদিন রে গো আসি যে নাহান্তি सेमानकर सूर्यवंशी कहन लगे जे सेमाने सूर्य उदय समय जन्म हितबा सूर्य थिला समय जन्म हेले बोली से हेले रघुवंश सूर्यवंश सेही समय चंद्र देवता नै थिले तेने करी सेही चंद्र आज कृष्ण चंद्र बोली ना दिया जाय छे द्वापर युग रे सेही दुख मना हबार लगे आज कृष्ण एवं चंद्र बोली करी सूर्यवंशी बोली पास चंद्रवंश रे तेलुगु चंद्रवंश चंद्रवंश आगो हेला किनो हेला धनो तुमरी उतर आ बुझाइनो कहि देली गो रामायण गिरो
ହେଲା କି ନି ଗो ତମର ଉତ୍ତର ହେଲା ହେଲା ହେନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଚରା बसिकर चाह पीला ना आगो आगो सुनो तो इटा हमर रामायण चली गाँव जहाँ